ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдаттарҷумон Қамаров Авранг. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. бинои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, шароити фароҳамшуда ба фаъолияти босамари кормандон мусоидат хоҳад кард. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоо дар заминаи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, тарҳи он ба ҳусни пойтахт зебоии дигар бахшед. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои нави Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, шароити дар он фароҳамшуда ба фаъолияти кормандон заминаҳои мусоид хоҳад гузошт. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ҳар яки мо ҳизбиён хеле калон аст. маҳз ҳамин боварӣ ва дастгириҳои пешвои муаззами миллатамон аст, ки имрӯз мо дар ҳама самт фаъол ҳастем, муваффақ ҳастем, комёб ҳастем. имрӯз барои ҳамаи мо кормандони масъули Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб як рӯзи таърихӣ ба ҳисоб меравад, зеро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии Кумитаи иҷроии марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҳизбиён чунин як бинои пурҳашамату замонавӣ сохта ба истифода доданд. дар баробари ҳама ин гуна ғамхориҳо мо ваъда медиҳем, ки ҷавонони мо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва иртиҷоӣ шомил нагарданд ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ташаккул ёбанд. мо низ дар ин замина кӯшиш менамоем, ки дар фаъолият пурмасъулият буда обрӯву нуфузи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардорем. гӯшаҳои алоҳида, ки дар осорхонаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ба ташаккули маълумоти ҳар бинанда аз масири таърихии тоҷикон мусоидат менамояд. таърихи ниёгон, Тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навогониҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осорхона аст. маълумот аз давраҳои гуногуни давлатдории тоҷикон, фаъолияти ҳизб ва дастоварду музаффариятҳои Тоҷикистон бо роҳи ҷамъоварии аксу аёният ва маводи чопӣ нигаҳдорӣ мешаванд. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо рӯ овардан ба таърих ва арзишҳои миллӣ ба хотири нигаҳдошти анъанаву суннатҳои неки ниёгон ва ҳифзи истиқлоли сиёсиву фарҳангӣ аҳамияти басо муҳим касб кардааст. пас дар шароити рушди технологияҳои иттилоотӣ ва бо назардошти хусусиятҳои муосири сатҳи фаҳмиши ҷомеа, ҳифз ва тарғиби таърихи ташаккулёбӣ ва рушди Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон тавассути воситаҳои инноватсионӣ ташкили фаъолияти осорхонаи таърихӣ инноватсионӣ ба мақсад мувофиқ хоҳад буд, таъкид доштанд пешвои миллат. ташаккули зеҳну тафаккури кормандон дар раванди фаъолият ва дастрасии онҳо ба муҳимтарин маълумоту навгониҳо аз ҷумлаи масъалаҳоест, ки бо таъсиси китобхонаи электронии пайваст бо шабакаи интернет ба инобат гирифта шудааст. дар ин баробар имкон аст, ки хоҳишмандон аз номгӯи зиёди адабиёт дар толори хониши китобхонаи анъанавӣ истифода намоянд. барои ташкилу баргузории ҷамъомад ва чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ, маҷлисгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд шуда дорои 1240 ҷойи нишаст мебошад. барои ин сулҳи деринтизоре ки шумо ба имзо расондед ва барои ҳамаи намун хизматҳои падаратон як ҷаҳон ташаккур. мо ваъда медиҳем, ки бо имкониятҳои фарохи ба даст омада фарзандона содиқона барои миллати давлат ва пешвои азизи хизмати фарзандона.
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тақозои истифодаи мусоид аз шароити фароҳамшуда масъулинро барои татбиқи ҳадафҳои аслии ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз ҷумла таҳкими асосҳои давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин иқтисоди устувор ки ба беҳбуди ҷомеа нигаронида шудааст, дастуру тавсияҳо доданд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбеи муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи абдулаҳад қаҳорови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гардиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи навбунёд дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар роҳандозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи абдулаҳад қаҳорови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гардиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд аз 3 ошона иборат буда бо маблағи 45 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар он истеҳсоли сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. либосҳои зебову шинами коргоҳ аз лиҳози сифат рақобатпазир буда мувофиқ ба завқу хоҳиши харидорон духта мешавад. корхонаи навбунёд дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар роҳандозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд. барои мо ҷамъи бонувон ва занон боиси ифтихор аст ки имрӯз корхонаи дузандагӣ ки мо дар он кор мекунем ва иштироки бевоситаи пешвои миллат ва раиси муҳтарам шаҳри душанбе мавриди истифода қарор гирифта дар ин замина бо соҳибкоре ки корхонаи мазкурро ташкил карду мо занони хонашинро ба ҷои кор маоши хуб таъмин намуданд. миннатдори худ ба ҳама занону бонувони ин корхонаи дузандагиро баён мекунам. бартари технологияи мо дар ин аст ки ашёи хом ки мебарад агар камёбӣ дида шавад мо низ онро метавонем аз нав коркар карда боз ба истеҳсол ворид кунем. яъне ки ашёи хом дар дастгоҳи мазкур умуман исроф кардан намешавад. бо ташаббуси асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ки ҷавононро дастгирӣ мекунад бо соҳиби ҷои кор ҳастем. ташаккури зиёд ба ҷаноби олӣ ки моро ҳам ҷавононро дастгирӣ карда ҳаминҷо кор ва фаъолият мекунем. дар оянда ҳам мо низ умедворем ки истеҳсоли ватании худро зиёдтар кунем. боз ба содироти бозорҳои ҷаҳонӣ низ бо ниятҳо ҳаста бароем. ҳоло шумораи коргарон дар фабрикаи дузандагии 210 нафарро ташкил дода бо пурра ба кор пардохтани иқтидори лоиҳавии он шумораи онҳо ба 400 нафар расонида мешавад. тавре ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд корхонаи дузандагии гардӣ дар як шабонарӯз имкон дорад то 13 000 сару либоси гуногун истеҳсол карда дар маҷмӯъ дар як сол аз 1,5 то 2 миллион дона либос омода намояд. дар маҷмӯъ корхона тавлиди бештар аз 45 навъи маҳсулотро роҳандозӣ карда аст. иқтидори тавлидотӣ ва сифати маҳсулот имконият медиҳад ки минбаъд сару либоси он рақобатпазиру ивазкунандаи воридот дар бозорҳои кишвар бошад ва ҳамчунин ба содирот равона гардад. корхонаи нав дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири рушди соҳаи насоҷии кишвар ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ абдураҳмон мухтошев бунёд гардидааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ва ба раиси шаҳр муҳтарам рустами эмомалӣ ва ба соҳибкоре ки инҷоро ба кор даровардааст аз ҳамаи коргарони инҷо миннатдории худро баён менамоям ва мехоҳем ки дар оянда ҳаминхел корхонаҳо зиёдтар шаванд. мо ҳамчун ҷавондухтарон ҷавонзаноне ки дар хона бекор мешинем омада дар инҷо кор фаъолият кунем. мо занҳои хонашин то ин вақт дар хона менишастем, имрӯз омада ба ин коргоҳ кору фаъолият карда истодаем. маошамон хуб аст, бо хӯроки нисфирӯзӣ таъмин ҳастем. мо аз пешвои миллат, аз раиси шаҳри душанбе, аз номи ҳамаи занҳои ҳамин коллектив миннатдории худамонро
اظهار میکنیم. در اینجا ما فوتبالکا، بریژا و بسیار چیزهای خارجی رو هم میبریم و بعد متخصصانی بست یکم، دوم و سوم، چهارم اینها رو میسپاریم. میناداری خودمون رو با سروری دولت جمهوری تاجیکستان و با رئیس شهر دوشنبه میرسونیم، چون ما با جای کار و معاش خوب تامین هستیم. аснои шиносоӣ иброз гардид ки дар тамоми марҳалаҳои истеҳсолӣ назорати сифат роҳандозӣ шуда, ҳамчунин ба шаклу намуд ва дизайни либос низ диққати хоса дода мешавад. раванди истеҳсолот асосан ба таври худидоракунӣ бароҳ монда шуда, дар хатти истеҳсолӣ бештар аз 230 дастгоҳи махсуси дузандагӣ васл гардидааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти ниҳоии корхонаи дузандагии гардӣ шинос шуда, ба сифати маҳсулот ва шаклу дизайни он баҳои баланд доданд. ин коргоҳ имконият фароҳам меоварад то соҳаи насоҷии кишвар рушд ёбад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ дар дохил роҳандозӣ шавад. корхонаи дузандагии гардӣ ҳамзамон дорои толори намоишӣ, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ, ошхона бо 280 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона баҳои баланд дода, чунин иқдоми бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату боиси дастгирӣ арзёбӣ карданд. масъулини коргоҳи дузандагии навтаъсисро ҳидоят бар он карданд ки ба сифати маҳсулоти хеш диққати аввалин дараҷа диҳанд, то ки он харидорони худро пайдо намояд. имрӯз ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи рақамияки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро мавриди истифода қарор доданд. бинои нав аз 5 ошёна иборат буда, барои ҳар ду идораи давлатӣ 42 ҳуҷраи корӣ бунёд гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи рақами 1 муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки иншоот дар доираи бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар масоҳати 1901 замин бунёд шуда, дар он шароити хуби корӣ барои кормандон фароҳам меояд. бинои нав аз 5 ошиёна ва таҳхона иборат буда, барои ҳар ду идораи давлатӣ 42 ҳуҷраи корӣ дорад. иншооте ки мо бунёд кардем тарҳи замонавӣ дошта бо харҷи 5 миллиону 834 ҳазор сомонӣ қомат афрохтааст. дар оянда низ кӯшиш мекунем ки дар бунёди иншоотҳои муҳим саҳми худро гузорем. дар ду қабати аввали бино пойгоҳи рақами 1 муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ ҷойгир аст. он дар доираи татбиқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри душанбе барои давраи то соли 2025 бунёд гардидааст. пойгоҳ аз 18 ҳуҷра иборат буда, дар он қабули беморон ва ёрии таъҷилии тиббӣ сурат мегирад. пойгоҳи рақами 1 маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ бо доруворӣ, лавозимоти соҳавӣ ва таҷҳизоти тиббии замонавӣ таъмин шудааст. миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат ба ҷаноби олӣ баён менамоем ки чунин шароитҳои корӣ, чунин шароити нағз ба табибон пешниҳод кардан, мо табибон ваъда медиҳем ки чӣ қадар масъулияте, чӣ қадар маълакае ки дар зиммаи мо гузошта шудааст нисбат ба мардум хизматрасонии ёрии аввалияи тиббии худро дариқ намедонем. инчунин пойгоҳи ёрии таъҷилии ҳуҷраи танзимгарон барои қабули даъватҳо, ҳуҷраҳои корӣ барои гурӯҳҳои ёрии таъҷилии тиббӣ, аз ҷумла табибон, кормандони миёнаи тиб ва кормандони хурди тибро дар бар мегирад ки дар онҳо дар маҷмӯъ наздики 20 нафар кор мекунанд. пойгоҳи рақами 1 муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ раёсати тандурустии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хизматрасонии даъватҳои ёрии таъҷилии тиббиро ба аҳолии ноҳияҳои Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе мерасонад. гуфта шуд ки ба истифода додани иншоот барои саривақт расонидани беморон то муассисаҳои тандурустӣ мусоидат карда, беҳдошти сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро таъмин месозад. дар 3 ошиёнаи болоии иншооти тозабунёд шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии пойтахт ҷойгир карда шудааст. дар ошиёнаҳои 3 ва 4 ҳуҷраҳои корӣ ва дар ошиёнаи 5 толори маҷлисӣ бо 50 ҷойи нишаст ҷойгир шудааст. мо кормандони соҳаи маорифи
پایتخت افتخار از پیشه پرشرفی خود میکنیم، زیرا حکومت دولت کشور به ذمه ما کارمندان ساحه معارف یکی از وظیفه‌های پرمسئولیت که این هم باشد تعلیم و تربیت نسل آینده ساز این ملت و این دولت را واگذار نموده است. ما مسئولین ساحه معارف پایتخت برای در عمل تطبیق نمودن سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان تلاش می نماییم که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس صداقتمندانه زحمت کشیده در اجرای رسالت کسبی و انسانی خود در آبادی و سازندگی دولت صاحب استقلالمان سهم نظررسی خود را گذاریم. حجره‌های کاری شعبه معارف ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پرره با تجهیزات ضروری از قبیل جیوان، میز و کرسی‌ها، کامپیوتر و دیگر لوازمات مجهز میباشد. در اینجا همچنین کتابخانه، بایگانی، آشخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان جایگیر شده به شبکه گرمیدهی پیوست شده است. کارمندان شعبه معارف ناحیه فردوسی در سطح بلند برداشتن سطح و صفت دانش کودکان همه طرفه کوشش کرده از این امکانات‌های موجوده استفاده می‌بریم. سروری دولت محترم امومالی رحمان پس از شناسایی با انشاءات نو به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده به کارمندان ساحه معارف ناحیه فردوسی و پایگاه رقم 1 مؤسسه دولتی مرکز شهری یاری تعجیلی طبی برای باز هم بلند برداشتن صفت کار و استفاده تکنولوژی‌های زمانوی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه سینای پایتخت کارخانه زرگری جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین را افتتاح نمودند. طور تاکید گردید بنیاد و به استفاده دادن چنین کارخانه زرگری در سمت رشد ساحه صنعت و تأمین شهروندان با کار دائمی اقدام شایسته میباشد. 10 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه سینای پایتخت کارخانه زرگری جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین را افتتاح نمودند. با سرور دولت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که کارخانه در مساحت 0 از 130 گکتار بنیاد یافته از مرکز دو آشیانه فروش طلا و سیخ‌های زرگری عبارت است. بعد مورد استفاده قرار دادن کارخانه 60 نفر ساکن پایتخت با کار دائمی و معاشی از 3000 سومانی بالا تامین شدند. در برابر آنکه دانشجو هستیم به این کارخانه آمده کار میکنیم. ما تکنولوژی را آموختیم و از عهده کار میبریم. میnnتداری خود را به پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امومالی میرسانیم. من اکیما ملاجمه دانشجوی کورسی دوی دانشگاه تکنولوژی عین حال در اینجا به کار تامین شدم. میnnتداری خود را به اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میرسانم که در شهر دوشنبه کارخانه شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطاب تأسیس داده شد که ما جوانان در برابر دانش آموختن در اینجا صاحب جای کار خوب و معاش خوب گردیدیم. با کارهای ساختمانی کارخانه سال 2023 از جانب پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اساس گذاشته شده بود. در مرکز فروش کارخانه راهبر دولت محترم امومالی رحمان با محصولات آن شناس شده به صفت کارها بهای بلند دادند. کار در سیخ‌ها توسط تکنولوژی معاصر چینی به راه مانده شده اقتدار کارکرد طلا در یک سال 1 تن را تشکیل می‌دهد. در اینجا همچنین کارگران محصولات نقرگی از جمله جواهرات، آرایشات خانه و اشیای روزگار استحصال می‌کنند. در کارگاه نقره امکان است که در یک سال تا 30 تن محصولات خام کارکرد شود. من میرزازاده عبدالمجید ساکن ناحیه رشت دانشجوی کورس 2 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان میباشم. در کارخانه زرگری شرکت کوهی خیتای با کار تامین گردیدم. میnnتداری خود را با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رسانم که برای ما چنین کارخانه ها را با کار را درآوردند. از 23 میلیون و 800 هزار سومانی مبلغ بنیادی کارخانه 15 میلیون و 500 هزار سومانی برای ساختمان کارگاه‌ها و بیش از 8 میلیون سومانی برای خرید تجهیزات و دیگر اشیای ضروری صرف شده است. پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان به صاحبکاران برای عملی سازی چنین تدبیر مهم بهای بلند دادند. طور تاکید گردید بنیاد و به استفاده دادن چنین کارخانه زرگری در سمت رشد ساحه صنعت و تامین شهروندان با کار دائمی اقدام شایسته می باشد.
پس از افتتاح کارخانه زرگری در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای بنیاد دو کارخانه نوی زرگری، کارخانه زرگری شرکت جمعیتی دارای مسئولیت محدودی TVA دوشنبه صنعت کوهی و کارخانه زرگری شرکت جمعیتی دارای مسئولیت محدودی پکرود سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که هر دو کارخانه در شهر دوشنبه با ارزش لایحه‌ای 45 میلیون سومانی در مدت یک سال ساخته شده. در آنها زیاد از 100 ساکنی شهر دوشنبه اساساً دختران و بانوان با کار تامین می‌گردند. در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری در پایتخت صبح امروز همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی مأموری نظارت انداز در ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار دادند. تفصیلات بیشتر در این باره. صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی مأموری نظارت انداز در ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نوبنیاد از تخانه و 5 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم تالار خدمترسانی به شهروندان، اندازسپارندگان و مجلسگاه با 120 جای نشست جایگیر می باشد. بینای نظارت انداز در ناحیه شاه منصور در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. در آن برای 110 نفر کارمند ساحه، شخصان واقعی، حقوقی، صاحبکاران انفرادی و اندازسپارندگان شرایط خوبی کار و خدمترسانی فراهم آورده شده است. مساحت عمومی انشاءات 2500 متر مربع را تشکیل داده. کارهای ساختمانی سال 2023 آغاز گردیده بود. فرمایشگر انشاءات کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پودرچی جمعیتی دارای مسئولیت محدود میگا تکنیک انشاءات محسوب می‌یابد. در بینای تازه بنیاد 33 حجره کاری موجود میباشد که هر یکی آن با میز و کرسی و تجهیزات معاصر صحوی مجهز میباشند. نصب دستگاه و تجهیزات و برنامه‌های معاصر صحوی امکان می‌دهد که شفافیت فعالیت نظارت انداز در مناسبت با اندازسپارندگان تامین کرده شده بدون عامل انسانی و با صرفه وقت پیشنهاد و گرفتن معلومات عاید به فعالیت مالیوی و عهده‌داری‌های اندازسپاری انجام داده می‌شود. بینای نوی مأموری نظارت انداز در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با طرح و اسلوب خاص معماری بنیاد کرده شده. همزمان صحنه آن با گل و بوته و نهال‌های آرایشی و سایه افکن آباد و زیبا گردانیده شده است. محترم رستم امامعلی ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده در این بنا با راهبریت و کارمندان جهت باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن سطح و صفت خدمترسانی به اندازسپارندگان دستور و مصلحت‌های مفید دادند. 11 اپریل سال 2025 ساعت 10 در تالار اجلاسیه‌های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اجلاسیه یکمین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 11 اپریل سال 2025 از ساعت 7 تا 9 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می‌شوند. تلفن‌ها 221 98 35 223 19 48. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسیه یکمین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسیه سازشنامه‌های قرضی گرانتی و قولابی بین جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد وابسته به لایحه رشد آبیاری در ناحیه 5 سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ایتالیا عاید به همکاری در ساحه امنیت سازشنامه عاید به همکاری بین کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و خدمات امنیتی دولتی شاهیگری عربستان سعودی در سمت مبارزه بر ضد تروریسم و مبلغ گذاری آن یادداشت همکاری بین وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه وزارت کارهای خارجی وزارت تندرستی مهنت و نیکواحوالی و اگنتی ملی پلیسی ژاپن درباره اساسهای همکاری اطلاعاتی برای براه ماندن نظام ذخیره‌های انسانی خارجی دارای مقام کارگر صاحب تخصص مخصوص
ёддошти тафоҳум байни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати шуғул ва меҳнати ҷумҳурии Корея оид ба сафарбар намудан ва қабули кормандон тавассути низоми иҷозати кор, лоиҳаи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати давлати Кувайт оид ба мубодилаи қувваи корӣ дар бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ шуда қарорҳои дахлдор қабул гардида, созишномаҳо ба тасвиб расонида шуданд. масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони маҷлиси намояндагон, масъулони соҳавӣ муаррифӣ намуданд. аз оғози даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ 10 рӯз сипарӣ гардид. тибқи иттилои вазорати мудофиаи мамлакат, иҷрои нақша то ин дам дар қаламравии ҷумҳурӣ зиёда аз 80%-ро ташкил медиҳад. вобаста ба ҷараёни ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон аз Маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиа. аз 1 апрели соли равон با آغاز گردیدن دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ختلان و شهر دوشنبه طبق جدول مقرر گردیده الکی در جمهوری از اجرای پوره نقشه دعوت گزارش دادند. در رابطه با دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی از بین 13 شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در منطقه رشت نیز مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت در ناحیه‌های نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و سنوار و لخش دعوت و گسیل محافظان آینده وطن را در نخست روز این چاره‌بینی مهم سیاسی به انجام رسانیده. عین حال اجرای نقشه در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری به 72% برابر میباشد. چاره‌بینی‌های با شکوه در سمت دعوت و گسیل شهروندان به خدمت حربی در دام 10 روز جریان این معرکه مهم سیاسی در ولایت سوخت 54% را تشکیل داده. مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت در ناحیه کوهستان مسچاه نیز اجرای نقشه را الکی به انجام رسانیده است. عموماً از 1 اپریل سال روان اجرای نقشه دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی الکی در دهه اول این ماه در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان در مجموع بیش از 80% را تشکیل می‌دهد. در این ردیف عامل‌های زیاد گردیدن صف جوان پسران اختیاری و شهروندانی که با گرفتن دعوتنامه کمیسریات‌های حربی به صف قواهای مسلح شامل می‌شوند، اگر از یک طرف دستگیری همه‌جانبه دولت و حکومت جمهوری نسبت به نظامیان مملکت باشد، از جانب دیگر طی سال‌های اخیر آبروی نفوذ ارتش ملی در بین اهالی به خصوص جوانان افزون گشته، آنها مثل سالهای پیشین برای به خدمت حربی رفتن به کمیسی‌های دعوتی حاضر می‌شوند. علاوه بر این در دوران صاحب استقلالی مملکت امروز در تمام قسم و واحدهای نظامی قواهای مسلح تمام شرایط‌های خدمتی و معیشی و هم تعلیمی مهیا گردیده. شهروندان امکان دارند که در فضای صلح و ثبات تاجیکستان محبوب و در وطن عزیز خود خدمت پرشرف مادر وطن را ادا نمایند. тавре қаблан хабар дода будем, аз аввали моҳи апрели соли равон дар ҳудуди гарнизони Хатлон ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ, машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва маҷмӯи машқҳои муштараки амалиётии стратегии ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистону Федератсияи Россия ҷараён дорад. дар робита ба ин айни ҳол ҷузъу таомҳои таъиншуда ва дигар ҳайати шахсӣ 4 марҳилаи ин чорабинии муҳими низомиро дар амал татбиқ намуда, барои баргузории даври ниҳоии ин размоиши муштараки васеъи низомӣ омодагии ҳамаҷониба мегиранд. برای معلومات خاطررسان میکنیم که در اساس نقشه چاره‌بینی‌های اساسی تصدیق نموده سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان جمع‌آمد مدافعی حدودی، مشغولیت‌های آمادگی سفربری و مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزو تام‌های قواهای مسلح تاجیکستان و فدراسیای روسیه از اول ماه اپریل سال روان در 5 مرحله به طور نظریوی و عملی جریان می‌گیرد.
در رابطه با این در مرحله یکم سطح تیاری جنگی جزو تامهای گارنیزون ختلان هنگام بانگ خطر و گذرانیدن تمام قشونها به درجه های آماده باشی بلند جنگی عملا مورد سنجش قرار گرفتند. در مرحله های دوم و سوم مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی باشد موافق به شدت زمان جنگ و از حساب ذخیره های سفربری تشکیل و گسترش دادن قسم‌های حربی تعییناتشان گوناگون و وابسته به اختصاص‌های نظامی پرگردانی جزو تام‌های نوتأسیس صورت گرفته در هر یک شهر و ناحیه‌های این ولایت هیئت شخصی وزواد و روتها و بتالین‌های علاهیده تأسیس یافتند و در هماهنگی با قوه‌های اساسی مدافعوی بهر اشغال موقع‌های جنگی به منطقه‌های تعیین گردیده اجرای وظیفه‌های عملیاتی سفربر شدند. همزمان در دایره برگزاری جمع آمد عملیاتی سفربری و مدافع حدودی که مرحله چهارم این رزمایش نظامی را در بر می‌گرفت، رئیسان 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، کمیسران حربی، سرداران شعبه‌های کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، ستاد حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی این منطقه ها در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی قشون‌های خشکگرد و مشق‌های حربی سنبوله به درس و تعلیمات گوناگونی نظریوی و هم به جمع آمد و مشغولیت‌های عملی صحرایی حربی جلب کرده شدند. جریان برگزاری تمام عملیاتی به مشق‌ها پیش بینی شده و آموزش موضوعهای به آن معین گردیده از جانب ستاد گنرالی قوه‌های مسلح اداره می شود و رفت همه مرحله‌های این رزمایش نظامی و مطلبی به آن پیش بینی شده تحت نظارت راهبریت وزارت مدافع مملکت قرار دارد. در دایره تطبیق عملی مرحله پنجم این چاره‌بینی مهم نظامی باشد که برگزاری آن روز 11 اپریل سال روان به نقشه گرفته شده است. عین حال جزو تام‌های تعیین شده تاجیکستان و روسیه برای در سطح بلند جنبست و نتیجه‌گیری نمودن مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در مشق‌گاه نظامی حرب میدان که طبق مطلب این رزمایش حربی میدان شرطی جنگ به حساب می‌رود آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دایره فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان در موضوع کتاب همچون رکن اساسی تربیت نسل نورس همایش علمی نظریوی برگزار گردید. چهاره‌بینی با اشتراک عالمان، شاعران، نمایندگان مؤسسه‌های نشریوی وزارت فرهنگ، آموزگاران و خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه دایر شد. در آغاز همایش علمی نظریوی معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان شاعر خلقی تاجیکستان دولت سفرزاده ابراز داشت که زیربنای هر یک دولت از تربیت نسل نو سرچشمه گرفته در این سمت دانش، جهانبینی، افتخار و غرور ملی، دوستداری وطن، ارزش‌گذاری به مقدسات آن و احترام گذاشتن به شخصیت‌های تاریخی ملت از شاخه‌های معرفت دانسته می‌شود. پوشیدن است که امروز نورسان در وضعیت مرکب جهانی شوی و روندهای پر اختلاف به کمال رسیده ایستادند. قید کرده شد که انسان در همه دور و زمان نوبسته از تغییریابی مناسبت‌ها همیشه به تربیت نیاز داشته، خصوصا تربیت معنوی نسل نورس و جوان توجه بیشتر می‌خواهد، زیرا آنها فرد و تقدیر آینده دولت و ملت و دولتداری را به دست خواهند گرفت. در این زمینه کتاب و ادبیات بچگانه را می‌توان همچون رکن اساسی تربیت نسل نورس ارزیابی نمود. پایه اساس بنیاد معنویات ملت ما، فردای ملت ما از همون سن سال کودکی از خردسالی آغاز می‌یابد. باید ما غم همینا خوریم که کودکان ما در کدام روحیه امروز تربیت می‌یابد و این خیلی وابستگی دارد به اونها که اونها چی می‌خوانند، چه نشریه‌های ما دسترس اون هست که در کدام روحیه، در روحیه در کاری اونها، در روحیه افتخار ملی، در روحیه خودشناسی ملی، یگانگی و وحدت ملی، اون سیاست امروزی دولت ما در همین روحیه کودکای ما تربیت یابند. اینجا نقش خصوصا نشریه‌های بچگانه خیلی است. برآمد کنندگان قید کردند که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای علم آموزی و دانش اندوزی نسل نورس و جوان شرایط و امکانیت ضروری را فراهم آورده است که هر یکی از آنها می توانند در این محیط استعداد خود را رشد بدهند. ما باید کوشش کنیم که پیش از همه کودکان را
با کتاب‌های بسیار از نگاه معنی، از نگاه محتوا و از نگاه آرایش زیبا تامین نماییم تا که این کودکان از سن کودکی که بعد از کتاب گرفتن کلانتر شدن کتاب‌های بزرگتر و میخوانند و به این گونه ما فرهنگ کتابخوانی رو ترغیب کنیم. در هفته مذاکره‌ها اشتراکچیان همایش مطابق با طلبات زمانی معاصر و سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ادبیات بچگانه پیشنهاد نمودند که تهیه و تالیف کتاب‌های بچگانه بدیعی، علمی، معرفتی و اثرهای نوطوی با نظرداشت به اعتبار گرفتن خصوصیت‌های سن سالی کودکان و نورسان زیاد گردیده در این سمت جهت بازگردانی و توضیح نمایی اثرهای کلاسیکی مطابق ذهن و فهم کودکان و نورسان آماده نمودن آثار بدیعی و تربیوی کلاسیکان فارس و توجیک با آرایش رسامان معاصر توجیک، ترجمه و چاپ آثار بچگانه جهانی در برابر آثار بچگانه ملی، اینچنین با واسطه کتاب‌های بدیعی بچگانه خصوصیت‌های ملی داشته، انعکاس دستاوردهای زمان معاصر و به این وسیله پیشگیری تأثیر تجاهم دیگر مفکوره‌های ضررآور به شعور نورسان و جوانان تدبیرها اندیشیده شوند. نشریه‌های ما باید که به دست کودکان رسند، یعنی که اینجا مسئله رسانیدن به خواننده‌های خردسال همین نشریه‌ها، چون که نه همه کودکان میتونن خودشون عبور نشن. اینجا نقش پدر و مادر، نقش معلم، مکتب خیلی باید بزرگ باشد. همزمان اطلاع داده شد که بهر رشد ادبیات بچگانه مؤسسه دولتی نشریه ادبیات بچگانه تأسیس داده شده لایحه برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه در جمهوری تاجیکستان تهیه کرده شود. در این ضمن جهت عملی نمودن دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، جهت زیاد نمودن چاپ کتاب‌های بدیعی، جلب نورسان و جوانان به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی، بلندبرداشتن قابلیت ایجادی آنها، اینچنین تربیت آنها در روحیه خودشناسی ملی، صداقت به وطن، ترغیب دستاوردهای وحدت ملی و استقلالیت دولتی به مسئولین دستورها داده شدند. علم و اینوواسیا زمینه رشد دولتداری ملی تحت همین عنوان در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا کنفرانسیای علمی نظریوی برگزار گردید. در کار کنفرانسیا راهبریت اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سیاستشناسان، محققان و استادان و کارمندان اکادمی اشتراک داشتند. ناطقان قید نمودند که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون وسیله هوسمندگردانی و متحدسازی مردم عمل می‌کند که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهمیت صلح، ثبات و همکاری همگانی تأکید می‌نمایند. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان کردند که یکی از تدبیرهای مهم و استراتژی برای رشد استواری تاجیکستان به شمار می‌رود. تأکید گردید که این اقدام نه تنها برای تقویت بخشیدن انفراساختار و ساحه‌های اقتصادی بلکه برای تغییرات در طرز کار و استحصالات نیز روانه شده است. گفته شد که تکنولوژی رقمی به سطح زندگی جامعه تأثیری بی‌واسطه رسانیده در کاهش کمبزاعتی و نیکواحوالی جامعه مساعدت می‌کند. جامعه معاصر در مرحله کامپیوتری کنونی با سرعت، اطلاعاتی کنونی، رشد عمومی تکنولوژی‌های چند رسانه‌ای، موبیلی، شبکه‌ای، اینتراکتیوی شکل رقمی را می‌گیرد که در آن تکنولوژی‌ها و خدمت‌رسانی‌های ابری یکی از عامل‌های روند رقمی کنونی و اینوواسیا می‌باشند. برآمدکنندگان دایر به جنبه‌های علمی اقتصادی رقمی، سهم پیشوای ملت در رشد علمی توجیک، ذخیره‌های انرژتیکی، تاریخ نگاری وطنی، رشد سیاحی، تکمیل اقتصادی رقمی، استقلال انرژتیکی و دیگر موضوعهای قابل توجه معروضه‌ها نمودند. طبق خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیدن سال 2025 ماه می سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها برگزار می‌گردد. در همین زمینه در باغ فرهنگی فراغتی به نام میر سید علی حمدانی شهر کولاب با ابتکار ریاست حفظ محیط زیست در منطقه کولاب اوید به حفظ پریخ‌ها چاره‌بینی فرهنگی معرفتی دایر گردید. از رفت این همایش هم کارنمان گزارش می‌دهند.
дар маҷмаи созмони милали муттаҳид соли 2023 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба мушкилоти дигаре ки ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифта истодааст обшавии пиряхҳо суханронӣ намуда буд. зимни баромади хеш ҷиҳати ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025-ро ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо пешниҳод карданд ки аз ҷониби давлатҳои узви созмони мазкур пазируфта шуд. ба шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикистон кишвари ташаббускор пешоҳанг ва таъсиргузор дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонӣ марбут ба обу иқлим эътироф гардидааст. дар робита ба пешниҳоди тоҷикистон қабул гардидани қарори маҷмаъаи созмони милали муттаҳид дар бораи эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пирях бори дигар ин амалро тасдиқ намуд. дар ҳамин замина дар шаҳри Кӯлоб як қатор чорабиниҳо баргузор гардида истодаанд. дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Мирсаид Али Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб раёсати ҳифзи муҳити зисти минтақаи Кӯлоб чорабиниеро ташкил намуд ки дар он корхонаю ташкилот, муассисаҳо ва сокинони шаҳр иштирок намуданд. иштирокчияни ҳамоиши мазкур намоишгоҳи расмҳои манзараҳои Тоҷикистон аз ҷумла пиряхҳо, макетҳо ва набототу ҳайвонотро ташкил намуданд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба омӯзгоронашон ва намояндагони ташкилоту корхонаҳо асарҳои илмӣ, адабиётҳо, иншою расмҳоро ба ҳозирон муаррифӣ карданд. дар гӯшаи табиати зинда намудҳои гуногуни ҳайвоноту паррандагони дар Тоҷикистон сукунат дошта буданд ва омӯзгорони донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мақолаю асарҳои илмӣ дар мавзӯи пиряхҳо навиштаи хешро пешниҳод карданд. дар чорабинӣ муовини раиси шаҳри Кӯлоб, ноиби ректори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва сардори раёсати ҳифзи муҳити зисти минтақаи Кӯлоб баромад намуда дар бораи ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар маҷмаи созмони милали муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025 эълон гардидани соли ҳифзи пиряхҳо сухан гуфтанд. илова гардид ки Тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ буда дар ҳудуди он беш аз 14 000 пиряхҳо мавҷуд мебошанд ва куллу дарёҳо аз онҳо сарчашма гирифта 98% обҳои Тоҷикистон оби тозаи нӯшокӣ аст. вале тағйирёбии иқлим ва бо суръат об шудани пиряхҳо хатари зиёд ба сокинони кураи замин карда истодааст. селу обхезӣ, ярчфароӣ, сӯхтори ҷангалзор, заминларза ва дигар омилҳоро олимон натиҷаи муносибати нодурусти инсон ба табиат ва тағйирёбии иқлим унвон карданд. пешниҳодҳои муҳим ва саривақтии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон оид ба ҳифз ва барқарорсозии пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ бениҳоят пешниҳоди саривақтӣ ва муҳим мебошад, чунки гармшавии иқлим ва ба обшавии пиряхҳо оварда расонда истодааст ки ин дар ҳамасола мо шумо мушоҳида менамед ки дар сатҳи сайёраи замин бодҳо, обхезиҳо дар як минтақа гармселиҳо омаданд. ин ҳам аз гармшавии иқлим ва обшавии пиряхҳо ва дар баробар ин баланд шудани сатҳи оби уқёнуси ҷаҳонӣ мебошад ки ҳамасола ба сокинони сайёра мушкилотҳои зиёдеро ба миён оварда истодааст. мувофиқи маълумотҳои олим Катляков, пиряхҳо ғизо мегиранд дар баробари об шуданашон. ғизогирии пиряхҳо аз ҳисоби боришотҳои атмосферӣ 80%, аз ҳисоби бодҳое ки бо ҳамроҳи барфҳо мевазад 15% ва аз ҳисоби тармафароӣ дар пиряхҳо 5% ташкил медиҳад ки ин ҳамасола метавонанд ки пиряхҳо аз ҳисоби ин ҳодисаҳои табиӣ ғизо гиранд. дар идомаи ҳамоиш ба ғолибони озмунҳои расми беҳтарин, иншои беҳтарин ва мақолаи беҳтарин оид ба пиряхҳо сипоснома ва тӯҳфаҳои раёсати ҳифзи муҳити зист дар минтақаи Кӯлоб супорида шуд. чорабиниро барномаи фарҳангии ҳунармандони шинохтаи кишвар ва шуъбаи фарҳанги шаҳри Кӯлоб анҷом бахшид. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.
با شرافت ثبات سرتاسری و رشد منتظم بخش‌های اقتصادی ملی در مملکت ساحه‌های پیشبرنده جمعیت رو به رشد دارند. مخصوصاً دوام سالهای آخر پیشرفت بخش ساختمان در همه شهر و ناحیه‌ها به مشاهده می‌رسد که نشانه آسودگی و شکوفایی کشور می‌باشد. تشکیلات ساختمانی و لایحه‌کشان وطنی تلاش دارند که بنیادی بلندآشانه‌ها در شهر و ناحیه‌ها استوار انجام یافته صدساله‌ها به اهالی خدمت کنند. تفصیلات از شهر خوجند. بهر زیبا و خرم گشتنی مرکزی ولایت سرخ شهر خوجند کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعت میگیرند. ساختمان بینای بلندآشانه استقامتی واقع در محله 17 شهر از زمره آنهاست. بینای استقامتی از 23 آشیانه و 2 عدد 21 آشیانگی عبارت بوده. طبق نقشه در آشیانه‌های یکم و دوم مرکزی سودا و خدمت رسانی، میدانچه برای بازی بچگان، در صحن بینا موضع استراحتی و فراغتی برای کلانسالان و توقفگاه نقلیات سبکرو پیش بینی گشته است. ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیتش محدودی تاج ساختمان زیاده از 50 نفر به کارهای سازندگی جلب کرده شده. از جانب آنها تا به امروز در قسم یکم بینا 6 آشیانه، قسم دوم 10 آشیانه و قسم سوم 4 آشیانه برآورده شده است. همچنین در این انشاءات 3 عدد تکنیکی ضروری جلب کرده شده است. در انعکاس رفت کارها معلوم شد که الحال کارهای کفشرگری، ارمیرانی ستون و دیوارها، نصب قالب‌های ستون و دیوارها ادامه دارد. بینای بلندآشانه امپریال دارای حجره‌های برهوای استقامتی بوده. طبق معلومات رسیده کارهای بنیادی و ته‌کورسی ماه ایول سال 2023 شروع گشته است. بینای بلندآشانه از 390 خانه استقامتی از جمله 1 حجرگی، 2 حجرگی و 3 حجرگی عبارت است. با فراهم آوردن شرط و شرایط زیست و مورد استفاده قرار گرفتن خانه‌های استقامتی، یک قطار عائله‌ها صاحب خانه و منزل گشته. با این وسیله سطح زندگی مردم تدریجاً بهتر و خوبتر می‌گردد. طبق در مرکز شهر خوجند خانه‌های بلندآشانه استقامت قامت افروخته به حسن شهر زیبایی دیگر می‌بخشد. چون این ساختمان انشاءات‌ها در دیگر منطقه ولایت سوق نیز وسعت می‌یابد. مردم تاجیک دوام تاریخی موجودیتی خیش وابسته به زمان و شرایط جشن‌های زیادی تأسیس داده است که امروز با رنگ و تابش‌های گوناگون در فرهنگ و تمدن‌های دیگر استقبال کرده می‌شود. در این میان نوروز در بین جشن و آیین و مراسم‌های مردم تاجیک جایگاه اساسی دارد. تنتنه‌های نوروزی در گوشه و کنار کشور ادامه دارند. همکاران ما در همین باره گزارش می‌دهند. наврӯз ҷашни фарорасӣ баҳори нозанин зиндашавии табиат ва оғози корҳои деҳқонӣ буда давоми 15 сол ин ҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб намудааст. мусаллам аст ки ҳангоми фарорасии фасли зебои сол баҳор сокинони тоҷикистони азиз ба таври махсус наврӯзи хуҷастаро бо риояи суннатҳояш ва рӯҳияи баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ ҷашн мегиранд. сокинони деҳоти себистони ноҳияи Данғара ин ҷашни фархундаро гарму самимӣ истиқбол намуданд. наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамъӣ ба ҳисоб рафта дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. дар макони баргузории чорабинии занону бонувон ва ҳунармандон ҳамчунин хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо пешниҳоди таомҳои миллии баҳорӣ ва ҳунару дастовардҳояшон намоишгоҳи ҷашнӣ оростанд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз гӯшаҳои омоданамудаи сокинони 5 рӯстои ин деҳоти доманакӯ дида намуданд. тантана ва риояи анъаноти аҷдодон дар ҷашни имрӯза аз ҷониби сокинон гувоҳӣ аз он медод ки воқеан ҳам ҷашни наврӯз омили муҳими муттаҳидиву сарҷамъӣ тифоқӣ ва рушди корҳои саҳроӣ ба ҳисоб меравад. зеро аҷдодони мо то ба имрӯз маҳз дар наврӯз бо дилу нияти нек ба соли нави аҷдодӣ оғоз бахшида ори аз кинаву адоват барои зиндагии шоиста талош менамуданд. зикр гардид ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ бар сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд. барои мардуми тоҷикистон наврӯз баробари ҷашни истиқлолияти давлатӣ азизу муқаддас аст. шодию нишоти сокинон ва рақсу бозиҳои кӯдакону наврасон дар наврӯзгоҳи деҳоти себистони ноҳияи Данғара далели он буд ки мардум ба ҷашни наврӯз чун рамзи пирӯзиву сарҷамъӣ, покиву гармӣ эҳтиром мегузоранд.
барномаи фарҳангию фароғатӣ ки аз шеру сурудҳои наврӯзӣ баҳорӣ ва ватандӯстӣ иборат буд то бегоҳ идома ёфта мардуми заҳматқарини ин деҳот суруру шодмонӣ намуданд. маҳбубтарин иди мардуми фарҳангдӯсти миллати тоҷик ҷашни наврӯз дар ҳама деҳаҳои ноҳияи Данғара бо риояи суннату анъаноташ таҷлил карда шуд. сокинони деҳаи шаршари ҷамоати деҳоти пӯшинги ноҳия ки шуғли асосияшон чорводорӣ ва зироатпарварӣ мебошад баҳору наврӯзро бо хушнудӣ истиқбол намуданд. ин рӯсто ки яке аз хурдтарин рӯстоҳо дар деҳоти пӯшинг маҳсуб меёбад хурду бузургаш баҳри бузургдошти ин ҷашни фархунда ба ҳам омада бо намоиш додани дастоварду ҳунарҳои мардумӣ ва бозиҳои мавсимӣ хушҳолӣ карданд. ба ҳамин монанд тантанаҳои идона дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара бо иштироки сокинон бо риояи талаботҳои муқаррар гардидаи наврӯзӣ хушу хотирмон истиқбол намуда азм доранд ки баъд аз ҷашни наврӯз ба корҳои саҳроӣ вусъат бахшида барои фаровонҳосилӣ дар ҳама самтҳои хоҷагии халқ заминаҳои мусоид гузоранд. наврӯз аз рӯи мазмун моҳият ва номи зебояш ба мардуми тоҷик иртибот доштаву имрӯз дар тамаддуни башарият мақоми махсусро соҳиб гардидааст. бо дарки масъулият дар қатори дигар ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ коллективи омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи тиббии ноҳияи восеъ ҳам иди наврӯзро бо шукӯҳ ва шоҳомати хоса ҷашн гирифтанд. бахшида ба иди наврӯз дар ин муассиса ҳамоиши идона баргузор карда шуд. дар як гӯша донишҷӯён бо омода намудани таомҳои гуногун хони наврӯзӣ ҳафтсину ҳафшин сохтанд. дар ин хонаи идона кормандони ояндаи соҳаи тандурустӣ расму оинҳои миллиро инъикос намуданд. роҳбарияти коллеҷи тиббӣ ба хони оростаи донишҷӯён баҳои арзанда доданд. дар ҳамин муҳити идона барои дастовардҳои беҳтарин дар самти варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва беҳтарин кадбонуҳо дар омода намудани таомҳои миллии хоси наврӯзӣ ба беҳтаринҳо аз номи роҳбарият сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҷашни наврӯзии коллеҷи тиббии ноҳияи восеъ бо барномаи рангини пурмазмуни консертӣ ҷамъбаст гардид. бинандагони гиромӣ ин бурд нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навид манзури шумо. бароятон шаби хушу хубро таманно мекунем. хайр.